Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zanyani mle kuranga kabarum beauté. Beauté ni anare lalai misikalte lalai vulamba karazana ko kam zati vulan lo afa zambi vulazana ko. Izim perska izim zaktarafa mama je suis tellement beau izi alhamdulillah mashallah za izi viavri chawo izi meta zatura turna milaza. Que zana ko zambara nomba beauté ti ani extérieur beauté ro intérieur en cœur no ro mis beauté beti beauté vlang no zimet mfane no kam kun fa kun bastenari ce qui vit avre to nar ka zaturna sibabun karamu delini rizan kanila lairet man vantaramba re bona re jatura turna ndeu basi beauté yu ziwu zambara no zana ko beauté zim fane beauté ndangar ma meno ziwu ndiki zim teste no zim zano ndiki raha dona mineno yi nkanyani no karamu del vlano banna min beauté par exemple na min sora tsara kabar tsara tabia tsara ifa tsara ben kan na min tu sorai bukayewu anana ngala sorai derrière no kama kada bazan kanu rengala tinyan sikufungia no jiteno ngala yi ngala yi bas beauté izi faranzizi lande non beauté zikaramu dilim vlanko bazin fanei kun fa kun mislerani ano vinambinda ngartu épreuve ni arretini sarektu bas zitanomba beauté chewkam basi anarika za maman beauté mba oui je suis beau moi ou jabe manatiz tu zandik navna rinzan kanjiran ko karayemba mama zao tellement beau qui vient vrija tourna o metaza haya navna hazkulu be ulun 40 ans kizna sakin vulamba ouais je suis beau yiro manani rijam tete zaza mankula ratiyako subhanallah maskin ruhu na riu kuverea kulu maman beauté riu beauté zi temporaire kun fa kun ano ba koko ano avi mosh mandil traul mosh ulanga no vano vantara rinha no navton tatse ko modelo vlango be donc onar ko elewa mana mis donc marna no vando kam vantara karen an beauté na bin se retrouver ba sora ni tellement mosh que ulanga no vano vantara itu timlez kuwa haya zana vni nkuranga kuwa kuranga ni mariage zana barate secret tu via vrai tu chakara mlanga manzarari anarim la nambadis babonino haya tikla lairing anarim mfidi vadnari par rapport à nin beauté malnazi uzurnazi éducation nazi ni islamiki au inu rora choisir na renazi haya anareuti ki via jeune reto nar manambadreto sabona rememba mvadinga mis sharia est-ce que hinare ja sharia reu anar lalai ko pareil te klalai reto est-ce que nar me sharia ni musulmane an diranare mvadinga eu awonar manopnopitu basetska vi kuranga helu koni ra hel na hazu kumana zakarana arkaremba zani misrahmaru tsiheku be atska vi ikuranga heli basi anareu midtem vadianga anare viave respecter na revadnare na rilala respecter na revadnareu wala nareka za mengtam mande vadnare wam tani mande restaurant mande ay mamun quotidien que la routine nantanana mana babatskaring subhanallah an katskan kala exemple ndreo miskabar haya wala nareta baba dadlairine c'est pas encore trop tard narma baravadnareu chérie anotia ku anon atskande resto atskay boka ngan sortir en amoureux awonde maka en amoureux rijamet bi bas ke anareu secretu atskay kuranga rapport sexuel manazi sujet tabou donc mamatskan beza dadnareu za ambaranareu anarim respecter vadnareu hayar an rapport sexuel tima hezana remba unikam si règle nar lalahi zi haram ultimando de que via na região ri respecter na ri rayu
Bezi misy hatoary. Haya anareo maheza mba olo ano vadiny lamoro en bonne condition ne olo mahazo zisona bokeno mahazo hasanat. Regnareo boka eo olo volagna bismillah inazy olo kazalometo pressé. Vadinao ishanao anao mety mandeha kola lera tianao en positionao beka za enfin respecter vadinao quoi. Haya anareo misy kisakany olo manazanare misy olo lalahy amba hoe izy zaho navy forcé mamako nanambady olo tsy tiako. Misy lerany vadiagna tsy tianao igny izy io quand même m'apporter une chance mandeha nare lavitry manazigny en respect. Haya misy qualité lalahy ndreto lalahy ty izy volamba izy nambady olo fa be. En fait olo be mandelitra izy ke izy boke mandeha mipetraka amin'ny tanao izy volagna raty viavy. Oh viavy jao zenko bany jao ze ato ke iro raha mengoni haramony jiaby. Boka eo heno mizoro kony izy hitanao olo be ne izy nandinilanao naranano maisha nareta anao niteraka ndraiky izy ke naintaniany no ndipetraka anao ivolagna ivadinao i raha haramotra atao. Haya anareo michéri anareo tiky madiniky reto anareo ni kama nzita mavestra ata leran'olo miteraka rigny leranao miteraka igny ani shariatsika silamo ano efa miteraka rigny kazadignanareo mikodiny zazareo retsy kodinin'olo tone kodininare re io ano boka eo vavanazy ataonao douceur ny vavanazy c'est-à-dire mety ataonao daty miely ao tsy haiko ndiky ano m'invoquer Ndragnahary protéger zanakanao contre le diable maudit. Boka eo tsekigny ary mety dans le 7 jours ary mety nikambartsaky lalahy misy tapagna fagneva ny sharia misy ary mety kotahiragna kamo arigny anao mégorger mouton déjà antsika fa tsisy ko mouton basi reja mengoni mba raha mba tsy haitsika mana misy atsika tsy njoro en fait ndike rejabi raha natondragnahary agnatin'ny Couranazy deke anao mkuta fasure je pense volagna raha reo anao mba ndika ouais nare jaoula nare ato reo rani taloa be retsy rani zeto tsy atao koa ndike tsika rigny avy mikodolomo nafostika ndike zazareto basafike raha zinika nandeha nikondika Ndragnahary arigny parole Ndragnahary direct en Couranazy c'est que io rahany conseiller ny prophète tsika mba totsika i parole Ndragnahary araitsika bitsika zay vola mba i jaoula. Est-ce que Ndragnahary jaoula ndraiky prophète? Est-ce que atsika questionnaka atsika ngaraka ro atsika vola mba atsika musulmane atsika ngaraka parole ny Ndragnahary ndraiky prophète tsika au atsika kutronga tu dinitsika tu basi atsika fabe atsika famsenkily tanare famila hiditra mariage basi mzaha logique nkabaro nareo atsika mbila udabanga maro nana deke nyane no vulambazana mbade no fabe kam basi tandringisinare mzuru kone nare lalai olo magnano vadiny l'amour en bonne condition anare mvula bismillah bukay mangataka Ndragnahary éloigner le diable on kabaro naririgny ano mahazo sona nikana magnano zina antany agny est-ce que no mahazo hasanati bien sûr que non parce que nare mikofikiria mzuri kone anareo kaza megnatra mandeha ivadinareo resto nare daday reto olombelo mambara vadiny chérie anao tiako vadiko anao tiako ay anao mamanzanaka babanzanaka baban fulani anao tiako wamizuvenza I love you regnarezi miemau
La kanambarnare ankula langi be ambarnare yama rasurinare vadnareu vad kono tiako haya misko au dabanga ko uloreki izren kumvulamba vad kumsikini kijawla tokoni msikini mzuri koni mbokantani basi izi msikini kijawla rini c'est-à-dire mba izi mproteger baru mzurno chabakanantani ambata ulu hafa maita ratsara no basi no lala mbla udabanga viavi msikina anarina bande tafanyeva tu heli nekamboka rikamu ifa wads kinainta no mensite vadno amba ibungi anone kano silamu mzurua no hei regle ni sharia silamu anu kazama n'importe quoi nikanya ni umbelu mzurua to na kaimana ignorance mankadaba ulot taulu dabalot haya kabar maru vlangna safki pour l'instant zamanga eu de meshirika za dinga na reu amba kula rato hulu vlanga bismillahi